दक्षिण गोयची जिल्लो नियोजन समितीची बसका माथानी सालदाना कॉम्प्लेक्सान जाली। बसकेन दक्षिण गोय जिल्लो पंचायतीक मेळिल्ल्या येवजण्यांचेर चर्चा करून येवजण्यांचो मसुदो तयार करून सरकाराकडेन धाडला अशी माहिती दिली। दक्षिण गोय जिल्लो नियोजन समितीची बसका माथानी सालदाना कॉम्प्लेक्सान जाली। मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आदलो मंत्री निलेश काब्राल, नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकार आणि हेर बसकेक हजर आशिल्ले। पंचायत संस्था आणि दक्षिण गोय जिल्लो पंचायतीक मेळिल्ल्या येवजण्यांचेर चर्चा करून येवजण्यो एकठांय करून तांचो मसुदो जिल्लो उदरगत आराखडो 2024 ते 25 खातीर तयार करून ती विचारा खातीर सरकाराकडेन धाडिल्ल्याची माहिती डीपीसी आणि दक्षिण गोय जिल्लो अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकरान मिडियाक दिली। पळयात पुराय बातमी। Quorum should be primarily members of the body. Permanent invitee is not a member of the body. So I feel that our chairperson should take up with the authorities and confirm whether a permanent member forms part of the quorum or not. Because as he said, there are 20 MLAs, there are 2 MPs, and at the end of the day, I think her experience is that MLAs lack when it comes to quorum. That is why many a times she has had to postpone the meetings. We are all collective elected representatives. Each one has to work for the people. I mean, for MLA, even last time, my record every time meeting called our in-law. When I was minister also I used to come, when I was MLA also I come. Which meeting I agenda given yellow, and I have given my inputs. So I think everybody were invited has to come and be part of the district planning development. Whether the fund is allotted or not allotted or how much is allotted, till they send we will not know. इतले वर्षा धाडून आसले. I thank सुवर्णाबाई for taking the initiative. आणि मग असं खूप आमदार येऊन आज साइन मारून त्यांचे ते कोरम दिवसापर्यंत झाला. And they will send up first plan and the second plan they will take forward. So whether it is म्हणजे पुढे when I was seeing in the plan of the entire South Goa district, not one single municipality had given their recommendation for them. I think it's very bad. I think municipality is also required to be part of it. So planning of a district. Whether the money comes is secondary, but whatever they have in their vision, they should at least put forward to the system. That they will go and get it allotted. Maybe they might get 15 finance more grants, maybe, or something like that they can get. So I think everybody has to be part of the development. पीसी संदर्भातली ही पहिले एक मीटिंग आशिल्ली ती आमची पोस्टपोन जाली आणि आज आम्ही दुसरी मीटिंग घेतिल्ली आसा आणि ह्या मीटिंगेक बऱ्यापैकी अशे सगळ्यां कडल्यान डिस्कशन जावन अशें ठरला की जो प्लॅन जो रेडी जाल्लो आसा तो प्लॅन आमी गव्हर्मेंटाक धाडपाचो, पंचायत डायरेक्टराक धाडपाचो आणि तो फुडें ताजेर इम्प्लिमेंटेशन जावपा खातीर फुडें गव्हर्मेंटाक वतलो। आर्टिकल 243 हेजे प्रमाणे सांगला की डीपीसी आमी करपाक जाय। त्याचप्रमाणे सेक्शन 239 ऑफ गोवा पंचायत राज एक्टा प्रमाणे सांगला की प्रत्येक पंचायतीन तांचो एवरी इयर डेव्हलपमेंटल प्लॅन करून तो जिल्हा पंचायतीक सबमिट करपाचो आणि हायकोर्टाची ऑर्डरही आसा की 12/2/2020 ह्या दिसा ऑर्डर जी आयली आसा पळय ती हायकोर्टाच्या तातूंत बरयला की डायरेक्टर ऑफ पंचायत टू प्रिपेअर डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन अँड सबमिट टू गव्हर्मेंट म्हणून तांचे कडल्यान ते क्लियर आयल्ले आसा आणि त्याच जातीचेर आमी फुडें वता आसतना 2024-25 जो प्लॅन आसा म्हणजे आमकां येवपी 7 तालुका 8 म्युनिसिपालिटी आणि 89 पंचायती हांच्याकडे आम्ही सगळ्यांक तांकां रिक्वेस्ट करून आमकां 53 पंचायतींतल्यान जो प्लॅन आसा तांचो आयिल्लो आसा। 36 पंचायतींतल्यान अजून पर्यंत प्लॅन पाविल्लो ना। म्युनिसिपालिटीतलो एक मडगांव म्युनिसिपालिटीचो आज सकाळी आयला आणि 7 म्युनिसिपालिटीचो उरला आणि जो कितें आमचे कडेन आयला ताचो आमी ड्राफ्ट रेडी केल्लो आसा तो आमी आयच्या डिस्कशना प्रमाणे फुडें धाडटले। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी।